Guys, ayan na, niluluto ko na gata. Yung papaya, guys. Lang lang namin, guys. Yan, guys. Shout out, guys. Yan. Ang sahog niyan, galunggong. Guys. Ano lang, guys. Guys, ito guys. Guys, yun natin guys haluin. Ito lang guys. Parang papaya. Sahugan. Isda. Isdang paksiw sahug. Isda guys. Pang ano lang yan. Pang mayaman to. Pang rich. Guys. Shout out guys. Yan. Pero kahit gulay yan guys, pang ano lang. Masustansya naman yan guys. Pinapapak ako guys ng lamok. Ng lamok. Ito guys. Manamis-namis kasi parang malapit na siya guys, ano, mahinog. Ito na, hello. Kakain na tayo guys. Pananghalian guys. Mga kanunal. Ito na guys, niluluto ng mga kanunal. Ayan na guys. Takpan natin mga kanunal. Kanunal. Ate Norse kanunal. Ah! Pinapapak naman ako guys ng lamok. Ipapatay natin. Grabe guys. Yung lamok. Kahit sa loob. Pinapapak din ako guys. Ayan guys.